नोकरी भरती प्रश्नावयल्यान नगराध्यक्षान प्रक्रिया पाळूंक ना आणि भरतीची फायल दाखोवंक ना अशे आरोप करून म्हापसा इकरा नगरसेवक बसकेंतल्यान भायर सरले आणि तिसरे खेपे बसका तहकूब केली। आम्ही नगरसेवक आमकां आमच्या म्हापशेकारांनी वेचून हाडला आणि तांकांच जर म्हापशेंत काम मेळना जाल्यार आमी कित्याक बसल्यात हांगा। नगराध्यक्षा कडेन फायल मागिल्ली तिवूय मेळना। हातूंत नगराध्यक्ष सामील आसा। म्हापशा भायल्यांक कित्याक कामाक लायता? टॅक्स पेयरांचे पयशे भायल्यांक दितात। फुर्योज जाल्ल्या नगरसेवकांनी बसकेंतल्यान तहकूब केले। एज्युकेटेड लोक आसा की ना पळोवंक गेल्यार आमच्या म्हापसा भर इतले एज्युकेटेड लोक आसा की आमी भायल्या आमच्या म्हापसा भायल्या लोकांच्या बद्दल चिंतपाकूच जायना। आज आमी खंयच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून पळयात त्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचेच लोक थंयसर कामाक आसता आनी आमच्या म्हापसा पळयल्यार हांगा भायले लोक कामाक लागतात। म्हाज्या वॉर्डान म्हापसा वॉर्डाचे उलयता, म्हाज्या वॉर्डान घे म्हणून यूथ आसा जे एज्युकेटेड आसा जे हांगा काम करूं शकता। आज आमी तांकां कितें आन्सर करतले जेन्ना ते आमकां क्वेश्चन करतले? कित्याक आमकां आज तांकां निवडून हाडला तेंच्या हिता खातीर तेंच्या कामा खातीर। आयज जर तांकां हांगा जॉब मेळना जाल्यार आमचो हांगासर कितें फायदो आसा येवन? आयज आमी सारकी फायल मागली जाल्यार आयज आमकां चेरान आमकां फायल आमकां थंयसर प्रपोज केली ना, आमकां दाखोवंक ना। आमी एक फायल मागून आमकां मेळना जेन्ना हे जॉब घेवपाचो तेन्ना आमचेच रेजोल्युशन घेतिल्लें आनी आयज आमी फायल मागता जाल्यार आमकां आयज फायल मेळोंक ना। म्हणून आयज आमी अकालांनी उठोवन ही मिटींग बॉयकॉट केल्ली आसा। आयज जर आमचे म्युनिसिपालिटीन जर एक अप्रुवल घातले एक कामा खातीर आमकां ते इंजिनियर सांगता वेट टील कन्फर्मेशन जाल्या शिवाय तुज्या वॉर्डाची आपूण फायल मुवमेंट करिना। आनी आयज पळयत जाल्यार एका भुरग्याक 30 का 35 का 40 हजार सॅलरी ही 100 भुरगीं ती बीन म्हापशा भायली। आतां म्हापशाक सगळ्या कान्या कोपरांनी खबर कळटा आमच्या कानार कळटा की हेंच्यांनी आपल्या सयऱ्याक हांगा कामाक लायल्या म्हणून। तेन्ना आपल्या सयऱ्याक लावन ही म्हापशेकाराचो पगार फारीक करता तांकां। तूं ही चेअरपर्सन आहा ती इनकेपेबल आनी इतली इनकेपेबल आसा ती आज आमी तिका निवडून हाडून ते खुर्चेर बसयल्या की आमकां फायल दाखयना आयज। म्हणजे ती फायल कित्याक लिपयता? हिची चोरी आसा भितर म्हणून। आमचे जे आता रिक्रुटमेंट जाला त्याच्या अगेन्स्ट ही तिसऱ्या फाटी मिटींग एडजन करून तेंच्यांनी अवॉइड करूंक ट्राय केला टॉपिक। हांव तांकां विचारूंक सोदतां की जे 170 एप्लिकंट्स येयल्ले पळय म्हापशान आमच्या हे स पोस्टा खातीर जेका हांवें ऑब्जेक्ट केल्लें आसा कित्याक 67 पोस्ट वेकंट पडल्या ते पयलीं तुमी रिवायव करा। आमच्या कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर 10-12 वर्सां कोण जे म्युनिसिपालिटीन काम करता तांकां तितून ऑब्जर्व करा आनी मागीर फ्रेश रिक्रुटमेंट घेवन सारकें करा। ते न घेता तुमकां आउटसायड म्हापसा सगळे रिक्रुटमेंट जे केला म्हापशाचे कांय एकूच यूथ आमचे आसा जे भुरगे आसा ते एक जॉब कंडक्ट करपाक हांगासर म्हापशा म्युनिसिपालिटीन काम करपाक केपेबल ना अशें आमची चेअरपर्सन आयज म्हणूंक सोदता। कित्याक सगळे जाण जे रिक्रुटमेंट तेंच्यांनी केल्या ते आउटसायड म्हापसाचे आसा। जे म्हापसा म्युनिसिपालिटीन जे परमनंट पोस्ट आहा तितले 67 पोस्ट लेफ्ट जाल्ले आहा। ताका आतां 2-3 वर्सां जाली आनी हे पोस्ट रिवायव करून घेवपाक जाय। MLA आहा, गव्हर्मेंट आहा जावं चेअरपर्सन हो इश्यू परत आमी हाडीत आसताले पूण तेचेर हेंच्यांनी आजुनूय लक्ष दिवंकूच ना। पयलीं म्हणजे कावन्सील रेजोल्युशन ते जॉब घेवपाचें म्हणजे आनी कावन्सिलरांकूच खबर ना कोणाक घेतल्या ते। आमी फायली मागले थंयसर पळोवपाक फायल मागले चेअरपर्सनान डायरेक्ट डिनाय केले। चेअरपर्सन डिनाय केले अशें सेक्शन सांगलें की सेक्शन 25 म्युनिसिपल एक्ट कितें कंडक्ट ऑफ बिजनस तेतून म्हणटा जर कितें सबज्युडिस आसा जाल्यार दिवं शकना पूण हांगा सबज्युडिस कांयच ना मॅटर। आयकात नगराध्यक्षान हे प्रकरणाचेर दिल्ली जाप। तुका सगळ्यांक खबर आसा रिक्रुटमेंटाची जी प्रोसिजर जाल्ली केल्ली आसा त्या पद्दतीन आमी केला पण तेंचें म्हणणें आसा की खंयसर तरी हांगासर त्या नियमाच्या भायर गेल्लें आसा आनी सद्या हेचेर आमी विचार करतले आनी उलयतले हेचेर म्हणून आमी ठराव घेतलेलो आसलो म्हणजे सुरवातीक। पण जेन्ना आमकां कळ्ळें की हो मॅटर DMA पर्यंत पावल्लो आसा सबज्युडिस आसा एज पर द म्युनिसिपल एक्ट जेन्ना मॅटर खंयचोय सबज्युडिस आसता किंवा DMAच्या अंतर्गत आसता तेचेर चर्चा करपाक आमकां मेळना ओपन प्लॅटफॉर्माचेर किंवा एखाद्या कावन्सील मिटिंगेक तो विशय हाडपाक मेळना। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझैफ शेख।